Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. It came to pass, in those days, that a decree went out from Caesar Augustus, that all the world should be taxed, and this taxing was the first when Quirinius was governor of Syria. And all went to be taxed, every one into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. And so it was, that while they were there, the days were accomplished, that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger.
because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Swaddling clothes, lying in a manger, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things, pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. Il arriva en ces jours-là qu'un édit fut publié de la part de César Auguste, ordonnant recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte pendant qu'ils étaient là. Le moment arriva où elle devait accoucher. Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même région des bergers qui vivaient aux champs et qui veillaient durant la nuit sur leurs troupeaux.
Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Et quand 8 jours furent accomplis pour la circoncision de l'enfant, il lui fut donné le nom de Jésus, nom qui avait été indiqué par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Κατά τις ημέρες εκείνες εκδόθηκε διάταγμα από το Καίσαρα Αύγουστο να γίνει απογραφή σε όλη την οικουμένη. Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη. Και έγινε όταν ηγεμόνας της Συρίας ήταν ο Quirinios και πήγαιναν όλοι. Να απογραφούν ο κάθενας στην πόλη του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ που λέγεται Βιθλέμ, επειδή ήταν από τον Νίκο και τη γενιά του Δαβίδ, για να απογραφεί μαζί με τη Μαριάμ, την αραβωνιαστικιά του, η οποία ήταν έγκυος και ενώ ήταν εκεί, ήλθε ώρα να γεννήσει και γέννησε τον πρωτότοκο γιο της, το σπαργάνωσε και τον έβαλε σε φάτνη, διότι δεν υπήρχε τόπος για αυτούς στο κατάλημα. Και στην ίδια περιοχή ήταν ποιμένες στους αγρούς που φύλαγαν τη νύχτα βάρδιες στο ποιμνιό τους, και ειδού άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σ' αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους. Και φοβήθηκαν πολύ
Και ο άγγελος τους είπε μη φοβάστε, ιδού σας ευαγγελίζω με μεγάλη χαρά που θα είναι για όλον το λαό, διότι σήμερα γεννήθηκε για σας στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας, που είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και τούτο θα είναι για σας το σημείο: θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο σε φάτνη. Και ξαφνικά παρουσιάστηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος ουρανίων στρατιών που υμνούσαν το Θεό και λέγαν δόξα εν υψίστοις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι φημένες είπαν μεταξύ τους ας πάμε λοιπόν μέχρι τη Βιθλεέμ και ας δούμε αυτό που έγινε, το οποίο μας έκανε γνωστό ο Κύριος. Και ήρθαν γρήγορα. Και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στη φάτνη. Και όταν το είδαν διηγήθηκαν αυτό που τους είχε υποθεί για το παιδί αυτό. Και όλοι όσοι τα άκουσαν θαύμασαν για όσα τους είπαν. Οι ποιμένες η δε Μαριάμ φύλαγε όλα αυτά τα λόγια και τα συλλογιζόταν στην καρδιά της. Και οι ποιμένες επέστρεψαν δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους είχαν υποθεί. Και όταν συμπληρώθηκαν 8 ημέρες για να περιτμηθεί το παιδί, του δόθηκε το όνομα Ιησούς, όπως είχε ονομαστεί από τον άγγελο πριν συλληφθεί στη μήτρα. In quei giorni avvenne che un decreto di Cesare Augusto ordinò il censimento di tutto l'impero. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla città di Nazareth, per recarsi in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e della stirpe di Davide, per farsi registrare insieme a Maria, sua sposa promessa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano là, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Ed essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo vi servirà da segno, troverete un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia, e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli
che egli ama. Quando gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'uno all'altro: andiamo fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che era stato detto loro. Di quel bambino tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori raccontavano. Maria da parte sua serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni per circoncidere il bambino, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Ten pierwszy spis odbył się, gdy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz. Szli więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać z Marią, swoją poślubioną małżonką, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania i porodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej okolicy przebywali pasterze w polu i trzymali nocną straż przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł pański, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki lęk. Lecz anioł powiedział do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie, i nagle dołączyło do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga i mówiły: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy więc do Betlejem i zobaczmy to, co się tam zdarzyło. A co nam Pan oznajmił, udali się też pospiesznie i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało powiedziane o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu.
Pasterze zaś wrócili, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, tak jak im to było powiedziane. A gdy nadszedł 8 dzień i należało dziecię obrzezać, nadano mu imię Jezus, które anioł wskazał, zanim się poczęło w łonie matki. Naqueles dias foi publicado decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali. Aconteceu completarem-se os dias dela, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado, completados os 8 dias para a circuncisão do menino. Deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. В те дни вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в то время, когда Квириний был правителем Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома
и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у своего стада. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, ибо вот я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом множество воинства небесного, славящих Бога и восклицающих: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешили, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях, увидев же, рассказали о том, что было им возвещено о младенце сём, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte del emperador Augusto, para que todo el mundo fuera empadronado. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada uno a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa desposada, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor
los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron deprisa, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le fue dado por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. O günlerde Sezar Augustus tarafından bütün dünyanın nüfusa yazılması için bir buyruk çıktı. Bu ilk yazım Kirinius'un Suriye valisi olduğu sırada yapıldı. Herkes kendi kentine yazılmaya gitti. Yusuf da Celile'nin Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine, Davud'un kenti olan Beytlehem'e gitti. Çünkü Davud'un soyundan ve torunlarındandı. Hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte nüfusa yazılmak üzere oraya gitti. Oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi. İlk oğlunu doğurdu. Onu kundaklara sardı ve bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa onlar için yer yoktu. Aynı yörede kırlarda nöbet tutarak gecelerini sürülerinin başında geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar melek onlara. Korkmayın dedi. Size bütün halkı
sevindirecek büyük bir sevinç müjdeliyorum. Bugün Davud'un kentinde size bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Bir bebek bulacaksınız, kundaklara sarılmış ve bir yemliğe yatırılmış. Bir anda meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek şöyle diyorlardı: en yücelerde Tanrı'ya yücelik, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı. İnsanlara esenlik olsun. Melekler onları bırakıp göğe döndüklerinde çobanlar birbirlerine hadi Beytlehem'e gidelim, Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'i, Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce bu çocukla ilgili kendilerine anlatılanları herkese duyurdular. Söylenenleri duyan herkes çobanların anlattıklarına şaşıp kaldı. Meryem ise bütün bu sözleri belleğinde tutuyor ve yüreğinde düşünüyordu. Çobanlar işittikleri ve gördükleri her şey için Tanrı'yı yücelterek ve överek geri döndüler. Her şey kendilerine söylendiği gibi olmuştu. 8 gün dolunca çocuğun sünnet edilmesi gerekti ve ona İsa adı verildi. Bu daha o ana rahmine düşmeden önce meleğin ona verdiği addı.